कपड़े सिलवाने के लिए घर से निकली गृहिणी रहस्यमय तरीके से लापता, परिवार चिंतित। Pampered, not just a hospital, but a mother. कपड़े सिलवाने के लिए घर से निकली 23 वर्षीय गृहिणी रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। लापता गृहिणी का नाम मन पाटनी दास है। वह फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के चंपतगज इलाके के निवासी तापोश दास की पत्नी है। मंगलवार शाम को घर से निकलने के बाद से वह वापस घर नहीं लौटी है। गृहिणी के लापता होने से उसके दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के यहाँ उसकी तलाश करने पर भी कोई सुराग न मिलने पर उसके पति तापोश दास ने एनजेपी थाने में गुमशुदगी की एक शिकायत दर्ज करवाई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मन पाटनी दास मंगलवार शाम को कपड़े सिलवाने के लिए फुलबाड़ी जाने के लिए घर से निकली थी। उसके बाद से उसका पता नहीं चला है। मन पाटनी दास के पास मोबाइल फोन था, लेकिन वह फिलहाल बंद है, जिसके कारण कोई भी उससे संपर्क नहीं कर पा रहा है। पति और परिवार के अन्य सदस्य उसकी चिंता में दिन गुजार रहे हैं। তাপস দাস, মোহন পাটনি দাস। আরে আমি আসছিলাম কাজ থেকে ভাত টাত খায়ে তারপর আবার কাজে গেলাম। কাজে যায় মঙ্গলবার 6 তারিখ 12টার সময়। তা আমি কাজে গেলাম, ঠিক আছে। তারপরে বাবা বলল কি তোর বউ নাই। তা আমি দেখলাম, দেখে ও বলতেছে বাড়িতে খোঁজ নিলাম। বাড়িতে বলতেছে কি সেলাই কাপড় সেলাই করতে গেছে, ঠিক আছে। তারপর আমি ফুলবাড়িতে গেলাম খুঁজতে, দেখি নাই, নিখোঁজ। ফুলবাড়ি একটা একটা হ্যাঁ, কাপড় সেলাই করার কথা বলে গেছে। দুইটা বাচ্চা আছে, দুইটা নিয়ে যায় নাই, আবার ওদেরকে রেখে গেছে। হ্যাঁ, পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ কোনো অ্যাকশনই নেয় না, কিছু নাই। ফোন করি, ফোন তোলে। 8-9 বছর হলো আমার জায়গা থেকে, মানে সামাজিক হ্যাঁ দেখাশোনা কিছু নাই, কিছু অশান্তি নাই। আমার শাশুড়ি আসে, আর তারপরে আমার শালার বউ আছে। ও আসে একদিন পর, বাচ্চা দুইটাকে রাখে ও চলে গেছে। মোবাইল নিয়ে গেছে, রিং হয় না, সুইচ অফ করে আছে। ও আসুক, ওর মনের কথাটা আমি শুনি, ও কি চাচ্ছে আর না চাচ্ছে, এটা শুনতে চাই। না, ওইটা আমার কিবা সামনে পড়ে নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওর মা আছে না? ওর মা কই? তুই গেলে সোনিয়ার ফটো নেই।